बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ों में लिखा है कि मोहम्मद बिन कासिम को इतला दी गई कि मुल्तान के किले पर छोटी छोटी मंजीकें रखी हुई हैं जिनसे छोटे साइज़ के पत्थर फेंके जाते हैं। जासूसों ने यह ख़ास तौर पर देखा कि मुल्तान की फ़ौज के पास आग वाले तीर नहीं थे। सिक्का को चूँकि ज़मीन के साथ मिला दिया गया था, इसलिए वहाँ ऐसी ज़रूरत नहीं थी कि शहरी इंतज़ामिया के लिए हाकिम और आमाल मुकर्रर किए जाएँ। मोहम्मद बिन कासिम ने रात के वक्त दरिया पर कश्तियों का पुल बनवाया। जब यह पुल बनाया जा रहा था, उस वक्त मुजाहिदीन का एक दस्ता कश्तियों के ज़रिए दरिया के पार चला गया था। ये एक हिफाजती इंतज़ाम था। ख़तरा था कि कश्तियों का पुल बनाने के दौरान दुश्मन हमला कर देगा। सुबह तुलू हुई, मुजाहिदीन का आधे से ज़्यादा लश्कर दरिया पार कर चुका था। मिंजीकें बड़ी कश्तियों पर पार ले जाई जा रही थी। मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया कि मुल्तान से थोड़ी दूर खैमा गाह बना ली जाए। मोहम्मद बिन कासिम खुद दरिया के किनारे खड़ा अपने लश्कर को कश्तियों के पुल से गुजरते देख रहा था और उसका जो लश्कर पार चला गया था, उसने एक तरफ खैमे गाड़ने शुरू कर दिए थे। मुल्तान शहर में इस खबर ने बड़बूंग बयां कर दी थी कि मुसलमानों की फ़ौज आ गई है। बछड़ा और कोरसिया दौड़ते निकले और शहर के दीवार पर चढ़ गए। उन्होंने देखा कि मुसलमान खैमे गाड़ रहे थे। मैं हुक्म देता हूँ कि किले के दरवाजे मजबूती से बंद कर दिए जाएं, कोरसिया ने कहा, और हर दरवाजे की हिफाजत पर जो सिपाही हो उनकी तादाद दुगनी कर दी जाए। नहीं कोरसिया, बछड़ा ने कहा, हम मुसलमानों की इतनी मोहलत नहीं देंगे कि वो किले का मुहासरा कर सकें। हम उन्हें किले से दूर ख़त्म कर देंगे। हम उन पर बाहर निकल कर हमला करेंगे। फ़ौज को तैयारी का हुक्म दे दो और सारे शहर में ऐलान कर दो कि मुसलमानों का लश्कर आ गया है, और तमाम वो आदमी जो तीर अंदाज़ी और बर्छियाँ निशानी पर फेंक सकते हैं, फेंकने का तजर्बा रखते हैं, वो शहर की दीवारों पर पहुँच जाएँ। और वो तमाम लोग जो घोड़े सवार और तेग ज़नी का तजर्बा रखते हों, वो किले के सदर दरवाजे के करीब इकट्ठे हो जाएं। शहर में नकारा बजने लगा और मुसलमानों की आमद की इतला और कुर्सिया के अहकाम बड़ी बुलंद आवाज़ से सुनाई देने लगे। जिन लोगों के पास जेवरात और ज़्यादा रकमें थी, उन्होंने ये माल व दौलत अपने मकानों की दीवारों में और फर्शों के नीचे छुपाना शुरू कर दिया। शहर के लोग इधर उधर भाग दौड़ रहे थे और फ़ौज बड़ी तेज़ी से तैयार हो रही थी। इधर मुजाहिदीन के लश्कर ने दरिया पार कर लिया था और खैमे गाड़े जा रहे थे। मुल्तान के किले का एक दरवाज़ा खुला और फ़ौज के सवार दस्ते बाहर निकलने लगे। उनके बाहर निकलने की रफ्तार खासी तेज़ थी। बाहर निकल कर ये सवार दस्ते लड़ाई के तरतीब में हो रहे थे। मुसलमान अभी खैमा गाह की तस्नीम में मसरूफ़ थे। मुल्तान की फ़ौज जो बाहर आई थी, उसकी कमान बछड़े के हाथ में थी। वो ललकार कर किले से बाहर आया था कि मुसलमानों को एक ही पल में ख़त्म कर देगा। कुर्सिया ने भी यही बेहतर समझा कि बछड़ा ही हमले की क़ियादत करे, क्योंकि इसे मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ने का तजर्बा हो चुका था। वो जानता था कि मैदान जंग में मुसलमानों के अंदाज़ और तौर तरीके क्या हैं। कुर्सिया और बछड़ा ने मुसलमानों पर हमला करने का मौका निहायत अच्छा देखा था। मुसलमान अभी खैमा गाड़ रहे थे। रात को वो दरिया अबूर करते रहते थे, इसलिए एक पल भी नहीं सो सके थे। मोहम्मद बिन कासिम ने ये एहतमाम कर रखा था कि ज़्यादा नफरी वाले एक दस्ते को खैमा गाह की हिफाजत के लिए मुकर्रर कर दिया। ये दस्ता तैयारी की हालत में किले और खैमा गाह के दरमियान मौजूद था। बछड़ा ने अपने सवारों को हमले के लिए एड़ी लगाने का हुक्म दे दिया। उन सवारों की तादाद मुसलमानों के उस दस्ते से 2 गुना ज़्यादा थी जो खैमा गाह की हिफाजत के लिए मौजूद था। मोहम्मद बिन कासिम ने दुश्मन के घोड़ों को तूफ़ान की तरह आते देखा। उसने महसूस कर लिया कि इसका हिफाजती दस्ता, जिसमें सवार भी थे पैदल भी थे, इस हमले को नहीं रोक सकेगा। उसने हुक्म दिया, जो कोई जिस हालत में है हथियार लेकर लड़ाई की तरतीब में आ जाए। हमला आवर ज़्यादा तेज़ थे। मुजाहिदीन भी घोड़ों पर जीन कस रहे थे कि मुल्तान के दस्ते खैमा गाह की हिफाजती दस्ते तक आन पहुँचे और सिंध की जंग का एक और खून रेज मार्का शुरू हो गया। बछड़ा के दस्तों का ये हमला बज़ाहिर है तरतीब भले जैसा था, लेकिन वो चौंकना था। उसे एहसास था
کہ جو مسلمان خیمہ گاہ میں مصروف ہیں وہ فوراً تیار ہو کر اس پر جوابی حملہ کریں گے۔ اس نے اپنے کمانڈروں کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مسلمان پیچھے ہٹنے لگیں تو اپنے دستوں کو ان کے تعاقب میں نہ جانے دیں، ورنہ مسلمانوں کے گھیرے میں آ جائیں گے۔ محمد بن قاسم کے ایک بار تو ہوش اڑ گئے۔ اسے معلوم تھا کہ قلعے میں خاصی زیادہ فوج ہے، اگر حملہ اول اس کے مجاہدین پر غالب آ گئے تو قلعے سے دشمن کے مزید دستے باہر آ جائیں گے اور لڑائی میں شامل ہو کر جنگ کا پاسا اپنے حق میں پلٹ دیں گے۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ عرب سے ابھی کمنک نہیں پہنچی تھی، خیمہ گاہ والی فوج تیار ہو گئی، حملہ آور خیمہ گاہ کی حفاظتی دستے پر غالب آ رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور سالاروں سے کہا کہ وہ حملہ آوروں کے عقب میں جانے کی کوشش کریں، اور دونوں پہلوں سے بھی دشمن پر حملہ کریں۔ سالاروں نے بڑی عجلت میں اپنے دستوں کو گھیرا ڈالنے کی ترتیب میں کیا اور حملے کے لیے آگے بڑھے۔ بچھڑا نے دیکھا تو اس نے چلا کر اپنے دستوں کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ ان کے پیچھے جاؤ۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا، انہیں پیچھے ہٹنے کی مہلت نہ دو۔ محمد بن قاسم کے احکام قاصدوں کے ذریعے سالاروں تک پہنچتے رہتے تھے۔ یہ قاصد اس کام کے ماہر تھے، وہ گھمسان کے گتھم لڑائی میں بھی پیغام پہنچا دیا کرتے تھے اور کبھی کوئی قاصد مارا بھی جاتا تھا۔ بعض پیغام بلند آواز والے آدمیوں کے ذریعے بھی پہنچا دیے جاتے تھے۔ مجاہدین کے دستے دشمن کو گھیرے میں لینے کے لیے دور سے پہلوں کی طرف ہو رہے تھے، لیکن بچھڑا اپنے دستوں کو پیچھے ہٹا رہا تھا۔ پیچھے ہٹتے ہٹتے بچھڑا کے دستے قلعے کے قریب پہنچ گئے۔ محمد بن قاسم نے سالاروں کو پیغام بھیجے کہ وہ قلعے کے دروازے تک پہنچ جائیں، اور جب بچھڑے کے دستے قلعے میں داخل ہونے لگیں تو اپنے مجاہدین بھی قلعے میں داخل ہو جائیں۔ لیکن کورسیہ نے یہ خطرہ بھانپ لیا تھا۔ اس نے اپنا ایک دستہ قلعے کے باہر بھیج دیا۔ اس کے لیے یہ حکم تھا کہ جب بچھڑے کے دستے دروازوں میں داخل ہو رہے ہوں تو یہ دستہ مسلمانوں کو روک لے اور انہیں دروازوں کے قریب نہ آنے دے۔ قلعے کی دیواروں پر جو فوجی اور شہر کے لوگ کھڑے تھے ان کے لیے حکم تھا کہ مسلمان قلعے کے قریب آئیں تو ان پر تیروں، برچھیوں اور پتھروں کا مینہ برسا دیں۔ پھر ایسے ہی ہوا۔ قلعے سے آئے ہوئے دستے بڑی تیزی سے پیچھے ہٹتے گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کو گھیرا مکمل نہ کرنے دیا۔ انہوں نے جانی نقصان بہت اٹھایا، لیکن مسلمانوں کے ہاتھ آئے بغیر قلعے میں چلے گئے۔ کچھ جان باز مجاہدین تھے جنہوں نے ان کے پیچھے قلعے کے دروازوں میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ یہ ایک خود کش کوشش تھی جو کامیاب نہ ہو سکی۔ کامیابی کا کوئی امکان نہ تھا۔ دشمن کے گھوڑے سوار ایک ہی بار کئی دروازوں میں سے اندر کو جاتے تھے تو دروازوں میں بھی پھنسے رہتے تھے اور بڑی مشکل سے آگے نکلتے تھے۔ جنہوں نے ان کے پیچھے قلعے کے دروازوں میں داخل ہونے کی کوشش کی، یہ خود کش کوشش تھی جو کامیاب نہ ہو سکی۔ کامیابی کا کوئی امکان تھا ہی نہیں۔ دشمن کے گھوڑے سوار ایک ہی بار کئی دروازے میں سے اندر کو جاتے تھے، دروازوں میں پھنسے رہتے تھے اور بڑی مشکل سے آگے نکلتے تھے۔